Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi dalam video kali ini saya akan buat video topik chapter wave, subtopik 5.2 iaitu damping dan resonance. Okay, dalam subtopik 5.2 ni kita ada dua learning standard yang kita harus capai. Yang pertama, describe damping and resonance for an oscillating or vibrating system. Yang kedua, we have to justify the effects of resonance in our daily life. Okay, so first of all, have you been on a swing in the playground? What can you say about the amplitude of the swing? What can you do to maintain or increase the amplitude? Okay, so cuba bayangkan kita dekat taman, awak pergi taman dengan adik ataupun anak saudara ke. Okey, anak saudara ataupun adik main buai, awak pun tolak dia untuk kali pertama sahaja. Jadi kali pertama tu apa berlaku kepada ayunan tu? Laju ke tidak? Besar ke tidak amplitude dia? So bila kita dah stop, katakan kita ayun sekali je, lepas tu kita stop. What happens when time goes? Lepas beberapa minit ke, apa berlaku kepada ayunan buaian tu? Okay, so itulah yang ditanya dalam soalan. What can you say about amplitude about the swing? Okay, so amplitude dia akan berkurang. Okay, decrease. Sorry lah kalau soalan tulisan tak comel. Okay, so the next question is, what can you do to maintain or increase the amplitude? Okay, kalau kita tolak sekali, lepas tu kita diam, tak tolak dah, buaian tu finally akan, amplitude dia akan berkurang. Jadi macam mana kita nak kekalkan amplitude dia? Jadi cara dia adalah by applying by applying external force. Maksudnya kita sentiasa tolak lah buaian tu, ataupun keep on push the leg on the ground, ataupun budak tu sendiri boleh hayung buai dia dengan memberikan daya pada tanah menggunakan kaki dia sendiri. Jadi bila dia tolak, bila dia sampai dekat bawah tu, dia pun tolak dengan kaki dia. So buaian tu akan sentiasa laju lah. Okay, so the last question is, what happens to the amplitude of the oscillating system? Okay, ini soalan ni lebih kurang je dengan yang atas ni. Jadi apa yang akan berlaku kalau kita tak provide external force? Jadi amplitude dia akan berkurang. Okay, amplitude dia will decrease and finally stop. Bila lama-lama buaian tu akan berhenti dengan sendirinya. Okey, jadi ini adalah idea di sebalik apa itu damping. Jadi Have you been on based on your opinion, damping ni apa sebenarnya? Kita tak pergi kepada definition lagi. Okey. Okey, cuba kita tengok ayunan pendulum ni. Okey. Jadi, at the start, the pendulum oscillates with maximum amplitude. The amplitude of oscillation decreases with the time and finally stop. Okey, jadi dalam video tu dia tunjukkan satu ayunan pendulum dan satu lagi graf. Graf tu adalah menterjemahkan ayunan tadi itulah. Okey, paksi Y dia amplitude, paksi X dia adalah masa. Jadi bila masa tu bergerak, amplitude dia semakin berkurang. Ayunan bandul tu semakin perlahan. Okey, amplitude dia semakin berkurang lah.
maknanya maksimum displacement yang dia boleh buat tu semakin kecil. Okey, apa sebab dia? Sebab dia di persekitaran tempat kita buat eksperimen tu adanya udara. Jadi ada pelanggaran antara molekul antara pendulum tu dengan molekul udara. Okay, so that is because air friction. Okay, jadi pendulum tu boleh stop disebabkan oleh wujudnya air friction. Sebab macam mana? Okay, so cara kita nak explain dia adalah when the pendulum oscillates, it has energy. Okay, semua objek yang oscillate ke vibrate ke akan menghasilkan gelombang, dan gelombang akan membawa tenaga. Okay, so itu point dia. When the pendulum oscillates, it has energy. Okay, the second is the energy is used to overcome air friction. Okay, jadi tenaga yang ada dalam ayunan tu terpaksa digunakan untuk melawan rintangan udara. Okay, ataupun geseran. Lepas tu yang ketiga, as time passes, more energy of the pendulum is being used to overcome air friction. Jadi semakin bertambah masa, semakin bertambahlah rintangan. Jadi makin bertambahlah tenaga yang perlu digunakan untuk mengatasi rintangan udara. Jadi makin banyaklah tenaga yang hilang. Okay, melalui geseran lah. Okay, so point yang keempat, this causes the energy of the pendulum to decrease. The amplitude becomes smaller. Okay, jadi amplitude dengan energi ni adalah berkadar langsung. Okay, kalau amplitude tinggi maknanya energi pun tinggi. Kalau amplitude rendah, energi pun rendah. Okay, jadi situasi adik kita naik buai, pendulum, ni adalah situasi di mana mereka mengalami damping. Okay, so the pendulum is said to experience damping. So itulah damping. Okay, jadi kalau orang tanya damping tu apa? Damping ni adalah disebabkan oleh sesuatu sistem yang bergetar, amplitude dia semakin berkurang apabila masa semakin bertambah disebabkan oleh kehilangan tenaga apabila tenaga itu digunakan untuk overcome friction. Okay. So, ini adalah antara eksperimen ataupun aktiviti yang kita boleh lakukan to observe the phenomenon of damping on an oscillating system. Okay. So, the oscillation of a simple pendulum experiences significant external damping. Okay. Tak nampak lah. But insignificant, apa dia tulis tu? The oscillation of a simple pendulum experiences significant external damping, but insignificant internal damping. For the vibration of a spring, both external and internal damping happen significantly. Okay. Okay, jadi bila kita melakukan aktiviti, dekat bawah ni kita letak plastic bag. Okay. Plastic bag filled with granulated sugar. Okay, lepas tu kita hayunkan. Lepas tu kita hayun sekali je. Maksudnya kita tarik dekat maximum displacement, lepas tu kita lepas. Okay. So, we have to observe and record the reading of the amplitude. Jadi, graf yang pertama kita boleh buat adalah displacement against time. Jadi, as the time goes by, the amplitude will decrease. Okay, ni amplitude. Part CY ni menunjukkan amplitude. Jadi amplitude ni semakin berkurang lah. Makin bertambah masa, semakin berkurang amplitude. Okay, lepas tu kita boleh convertkan graph amplitude against time. Okay, jadi amplitude untuk masa yang pertama, amplitude dia, okay, masa kita nak start tu, at the beginning of the experiment, amplitude of the plastic bag is at the maximum. Bila dah
tempoh masa tu bertambah, maka amplitude semakin berkurang. Jadi why does the oscillation of the plastic bag stop after some time? Sebab ni lah. Sebab damping. Okay, so ini adalah aktiviti damping effect in a vibrating system. Okay, jadi aktiviti kita adalah move the plasticine to the position X and release it. Observe the amplitude of the vibration when time increases. Jadi masa kita first lepaskan plasticine tu, apa berlaku pada amplitude ayunan dia. Lepas tu bila kita biarkan lama, apa berlaku kepada amplitude dia. Jadi amplitude dia mestilah akan berkurang. Okay, so ini jawapan dia. And then soalan yang ketiga, state a relationship between amplitude of the vibration with time. Okay, kalau berdasarkan graf tadi, amplitude decreases when time increases. Okay, kita boleh macam graf amplitude against time tadi tu, kita tengok amplitude decreases when time increases. Okay. Okay, kenapa berlaku macam tu? Kenapa amplitude berkurang apabila masa bertambah? Sebab tenaga berkurang. Apa yang berlaku kepada tenaga tu? Sebab energy loss to heat due to friction. Okay, maknanya energy tu hilang melalui friction. Friction tu menghasilkan tenaga haba. Bukti dia, cuba awak geserkan tangan kanan dan tangan kiri awak. Tapak tangan tekan. Okey, geserkan dua tapak tangan tu. Bila awak geserkan, maksudnya ianya ada geseran. Okey, maka bila ada geseran, tangan awak akan rasa panas. Jadi itulah bentuk tenaga yang akan terhasil apabila berlaku geseran. Jadi energi yang dimiliki oleh vibrating system tu hilang melalui friction dalam bentuk tenaga haba. Okay. And last sekali, what happens to the oscillation of the blade after a long time? Finally, the blade stops vibrating. Simple je lah. Lepas tu, barulah kita nak masuk kepada maksud. Yang penting kita tahu dulu damping ni apa sebenarnya. Kita dah tahu dah damping tu apa tadi. Dan sekarang ni maksud dia. Jadi kalau soalan exam tanya, what is the meaning of damping? Okay, ataupun define damping. Jadi jawapan dia adalah damping is the decrease in the amplitude of an oscillating system when its energy is drained out as heat. What type of energy produced due to damping? Heat lah. Okay, damping kan disebabkan oleh geseran. Geseran tu menghasilkan tenaga haba. Jadi tenaga haba lah jawapan dia. Okay, awak nak tulis heat saja pun boleh, nak tulis heat energy pun boleh. Yang seterusnya, how do you overcome the damping effect of the oscillation? By applying force to the blade. Jadi kalau kita tak nak blade tu berhenti disebabkan oleh damping, maka kita kena sentiasa bagi external force lah. Okay, katakan sekali ayunan lengkap tu, dia dah hilang tenaga. So, kita tambah balik. Bila kita keep on pushing, we keep on giving external force to the vibrating system, kita sedang menggantikan tenaga yang telah hilang. Okay? Jadi, bila kita ganti tenaga yang hilang, maka tak berlaku damping lah. Okay, so next, sketch a displacement against time graph to show the damping process. Okay, jadi kalau soalan objektif ke, soalan struktur ke, kalau soalan struktur dia akan suruh kita lukis graph displacement against time. Jadi dekat paksi dekat paksi Y ni kita boleh tulis displacement. Okay, displacement cm. Lepas tu labelkan ini sebagai amplitude. Ini pun amplitude. Amplitude 1, amplitude 2, amplitude 3, amplitude 4, amplitude 5. Jadi
Lepas tu paksi X adalah masa lah sebab displacement against time. Okey. Yang pentingnya mesti seragam, maksudnya jarak antara plotting awak tu mesti seragam lah sebab amplitude je yang berkurang, period dia sama. Okey, itu antara yang awak kena aware. Maksudnya kalau kat sini selang antara paksi X tu mestilah konsisten. Maksudnya tak bolehlah awak lukis mentang-mentang lah nak tunjuk amplitude besar. Okey, besar. Lepas tu bila amplitude kecil, jadi macam tu. Salah lah. Okey, sebab apa? Sebab apa salah? Sebab paksi X dia tidak constant. Sedangkan period sama. Okey, yang berubah hanyalah amplitude. Okey. So sekarang an oscillation with its amplitude decreasing with time shows that the system experiences a gradual loss of energy. Finally, the oscillation stops. This phenomenon is known as damping. Okay, jadi kalau orang suruh describe what is damping, awak cakap macam ni lah. An oscillation with its amplitude decreasing with time shows that the system experiences a gradual loss of energy. Finally, the oscillation stops. This phenomenon is known as damping. Tapi kalau soalan tanya maksud damping, guna maksud yang dalam slide sebelum ni lah. Okay, jadi punca damping ni ada dua. Kenapa berlaku damping ni? Kenapa amplitude semakin berkurang? Disebabkan oleh ada dua faktor. Yang pertama external damping, yang kedua internal damping. Okey, jadi kalau dari segi bahasa pun external ni adalah faktor luaran. Jadi apa dia maksudkan dengan faktor luaran? Maksudnya adalah oscillating system losses energy to overcome friction or air resistance. Maksudnya dia secara luaran je, permukaan pendulum tu dengan air particles. Okey, jadi itu luaran, external damping. Manakala internal damping pula, bahasa pun internal, so dalaman. Dalaman ni apa pula maksud dia? Maksudnya adalah oscillating system losses energy because of the stretching and compression of the vibrating particles in the system. Apa yang dimaksudkan dalam stretching and compression of the vibrating particles in the system? Okey, kalau external damping tadi, pendulum semasa dia bergerak ni, dia berlanggar dengan air molekul. Jadi itu luaran. Sekarang ni bila internal damping, kita dah tak fikir dah pasal air molekul kat luar tu. Ianya adalah partikel di dalam pendulum tu sendiri. Yang apabila dia bergerak, okey, apabila dia oscillate tu, partikel dalam ni akan mengalami stretching and compression. Jadi semasa proses stretching and compression along the oscillation tu, itulah yang menyebabkan kehilangan tenaga melalui dalam particles tu. Okey, jadi maksudnya damping ni bukanlah disebabkan semata-mata oleh rintangan udara, malah disebabkan juga oleh stretching and compression of the vibrating particles in the system. Apa dimaksudkan dalam sistem? Sistem pendulum, dalam pendulum tu lah. Okey. Sebab bila dia bergerak ke sana, particles dia akan bergerak juga. Jadi bila dia nak turun, jadi dia ada inertia lah. Maksudnya bila dia dah sampai dekat sini, partikel tu duduk dekat satu tempat. Lepas tu bila dah sampai sini, dia nak maintain kedudukan dekat situ. Tapi pendulum tu dah nak turun ke bawah. Jadi berlakulah inertia. So dia pun berlakulah stretching and compression. Okey. Jadi ini lagi sekali graph amplitude against time. Damping is the reduction in amplitude in an oscillating system due to loss of energy. Okay.
Jadi ini pun boleh digunakan sebagai jawapan. Okay, what is damping? Damping is the reduction in amplitude in an oscillating system due to loss of energy. Loss of energy dalam bentuk heat energy. Okay, during damping, the oscillating frequency remains constant while the oscillating amplitude decreases. Jadi, kalau soalan tanya, apa yang berubah semasa proses damping? Amplitude sahaja yang akan berubah. Frekuensi dengan period constant. Okay? Okay, lagi sekali saya ulang. Kalau soalan tanya, what is the changes occur during damping? Contoh dibagi A, amplitude. Yang kedua, frekuensi. Yang ketiga, period. Yang keempat, wavelength. Contohlah. So, jawapan dia amplitude lah. Amplitude sahaja yang akan berubah semasa proses damping. Okay, so ini adalah contoh kita hayun buai lah. Okay, ini hayunan ni secara manual. Sekarang ni orang tak guna dah cara macam ni kot. Sebab dah ada apa ni, motor elektrik tu kan. Jadi tekan je button nak speed laju mana pun tekan je. Okay, jadi tak ada apa. Yang ni just nak tunjukkan damping ni occur in your daily life. Kat mana-mana pun berlaku. Okay, so sama je situasi dia. Okay, so sekarang ni kita nak overcome the damping. So damping can be overcome by applying periodic external force on the oscillating system. Jadi kalau soalan tanya how to overcome damping, by applying periodic external force lah on the oscillating system. Okay, because the external force transfer energy to the oscillating system to replace the lost energy. Macam saya cakap dalam slide sebelum ni, setiap kali kita tolak vibrating system tu, kita sedang menambah semula tenaga yang telah hilang. Then the periodic external force transfer energy into the oscillating system to replace the energy loss. The system is said to be in a forced oscillation. Jadi situasi yang kita buat tu, okay, macam ada pendulum, kita pun keep on pushing, keep on give external force. Ini adalah dinamakan sebagai force oscillation. Okay, kalau soalan tanya apa itu masuk force oscillation? Force oscillation ni adalah apabila kita sentiasa give external force to the vibrating system to replace the energy loss due to the damping. Okay, so ini video budak main buai. Okay, an oscillating system that is displaced and then macam mana nak alih ni? Okay, and then oscillate without the action of external forces, we oscillate at its natural frequency. Okay, sekarang ni kita beralih kepada resonance. Tadi kita belajar dalam learning standard 5.1 kita kena able to describe damping and resonance. Jadi damping dah selesai, sekarang kita pergi kepada resonance. Okay, so resonance occurs when a force is applied to an oscillating system at its natural frequency. Okay, jadi bilakah resonance akan berlaku? Jadi resonance ni akan berlaku when a force is applied to an oscillating system at its natural frequency. Okay, so ketika berlakunya resonance tu, system oscillates with its natural frequency. System oscillates with maximum amplitude. Okay, semua objek di dunia ni ada dia punya natural frequency. Jadi ada satu sistem yang oscillate sama dengan natural frequency objek tu. So bila dia dah sama frekuensi, maka dia pun oscillate dengan maximum amplitude. So itu adalah fenomena resonance. Okay, contohnya kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kita ada 6 pendulum. Okay, so kita labelkan sebagai A, B, C, D, E, F. Okay, daripada B ke F, pendulum tu
tidak kacau. Okay? Daripada B ke F, panjang pendulum tu berbeza. Lepas tu kita tak kacau dia, kita tak bagi daya pun pada dia. Okey, apa yang kita lakukan adalah kita bagi daya kepada pendulum A. Dan pendulum A ni, panjang tali dia sama dengan salah satu daripada pendulum B, C, D, E, F. Okey, jadi cuba teka. Dia sama dengan pendulum yang mana? Right, welcome to Barton's Pendula. On the right we have a large pendulum, and on the left 5 different pendula of different length. So Jacob, would you be so good as to start the large pendulum going? And what I want you to look at is how the amplitude of the various pendula changes, and see if you can identify which one has the largest amplitude. How does that compare to the length? Okey, cuba tengok. Orang yang buat eksperimen tu hanya menghayungkan pendulum A. Okey, secara tidak langsung pendulum B, C, D, E dan F turut berayun sama. Tetapi salah satu daripada pendulum B, C, D, E dan F berayun dengan sangat laju, paling laju. Sama laju dengan A, padahal kita tak sentuh pun dia. Tapi dia boleh berayun sama laju dengan A. Okey. Jadi, maka itulah yang dinamakan pendulum E itu sedang resonate dengan pendulum A. Sebab apa? Sebab tali pendulum A itu sama panjang dengan tali pendulum E. Okey, jadi maknanya bila tali itu sama panjang, pendulum A dengan pendulum E, tali dia sama panjang, maka dia mempunyai natural frequency yang sama. Jadi bila pendulum A itu vibrate, oscillate, maka dia sedang oscillate dengan sama natural frequency dengan pendulum E. So, apa yang berlaku selepas frekuensi sama, amplitude dia akan maksimum. Okey, jadi sebab itulah antara pendulum B, C, D, E dan F, pendulum E yang oscillate dengan maksimum amplitude. Okey, dan alat ragas ni nama dia adalah Barton's pendulum. Okey, jadi tujuan kita buat aktiviti ni adalah to study the production of resonance using Barton's pendulum. Okey, so dekat rumah pun awak boleh buat. Awak gantikan tali tu dengan benang, awak gantikan pendulum tu dengan apa-apa je lah, dengan pemadam ke yang sama besar sama saiz. Pastikan ada beberapa tali dan 2 tali sahaja yang sama. So tengok apa yang akan berlaku. Okey, awak boleh buat dekat rumah. Okey, so aktiviti 2 ni adalah to study the production of resonance using Barton's pendulum. Okey, cuba kita tengok dalam gambar rajah tu ada pendulum A, B, C, D dan E. Okey, jadi bila kita observe betul-betul, kita akan dapati ada 2 pendulum yang panjang talinya adalah sama. Jadi pendulum yang mana panjang tali dia sama? Okey, iaitu pendulum D dan C. Okey, jadi soalan yang pertama tanya, which two of the pendulum will have the same length? Iaitu D dan C. Soalan seterusnya, so bila kita dah identify yang panjang tali dia sama, which two of the pendulum will have the same natural frequency? Okay. Jadi jawapan dia pun C dan D lah. Okay, ikutlah awak nak sebut C dan D ke, D dan C ke. Okay, bila panjang tali pendulum tu sama, maka dia akan mempunyai natural frequency yang sama. Okay, so selepas punyai frekuensi yang sama, when pendulum C is pushed, what happen to the other pendulum? Why? Okay, so apa yang akan berlaku? Okay, kalau kita hayunkan pendulum C tanpa menyentuh mana-mana pendulum lain, macam kita sentuh C je, kita tak sentuh B, E, D, E. Okay, so bila kita sentuh je pendulum C, ada pendulum pun akan bergerak. Okay, tapi amplitude dia tak sama lah. Okay, tapi semua pendulum tu akan tetap bergerak. So the other pendulum start to oscillate because energy is transferred through the rope.
Bagaimana? Kenapa dia bergerak? Sebab ada berlaku bila dia oscillate ni, tenaga ni pun dibawa sehingga ke rope ni. Okay, jadi dia pun terkesanlah semuanya. Okay, tetapi ada satu pendulum yang akan oscillate dengan largest amplitude. Jadi pendulum yang mana yang akan oscillate dengan largest amplitude? Of course lah D. Sebab dia mempunyai panjang pendulum yang sama, maka dia akan mempunyai natural frequency yang sama. So, mana-mana objek yang mempunyai natural frequency yang sama, maka dia akan oscillate dengan maximum amplitude. Okay, jadi which two pendulum will continue to oscillate even when the other pendulum has stopped? Okay, jadi kalau pendulum lain dah stop, jadi pendulum C dan D lah yang akan masih lagi oscillate. Sebab apa? Sebab mereka ni akan oscillate dengan maximum amplitude. Bila dia maximum, maknanya orang lain tu bukan maximum lah. Okay, jadi kalau orang lain tu minimum, maka orang lain, pendulum lain tu akan berhenti dulu. Jadi pendulum C dan D yang bergerak dengan amplitude yang maksimum tadi tu akan oscillate lebih lama lah. Okay, sebab apa? Sebab dia mempunyai natural frequency yang sama. Okay, so pendulum C and D have the same natural frequency. Pendulum C causes pendulum D to oscillate at its natural frequency. Pendulum D receive a bigger amount of energy and oscillate with the maximum amplitude. And then resonance occurs. Inilah yang dinamakan sebagai fenomena resonance. Okay, jadi ini antara point soalan di mana biasanya soalan yang 3 hingga 4 markah. Jadi ada 4 point. Okay, ini antara point yang kita kena explain untuk kita achieve these marks. Okay, so seterusnya, what happens when the resonance occur? Ni soalan dipusing sikit. Apa yang akan berlaku apabila resonance ni terjadi? Resonance occurs when a force is applied to an oscillating system at its natural frequency. Jadi, kalau awak tak faham lagi macam mana resonance tu berlaku, inilah jawapan dia. Macam mana resonance tu berlaku? Resonance akan berlaku apabila ada daya yang dikenakan kepada sistem yang sedang bergetar pada natural frequency dia. Okay. Ataupun bahasa Inggeris dia, resonance occurs when a force is applied to an oscillating system at its natural frequency. Jadi itu keyword dia, natural frequency yang sama. Okay, jadi lagi sekali kita ulang, during resonance, system oscillates with its natural frequency. System oscillates with maximum amplitude. Jadi first kali dia kena oscillate dengan sama frekuensi, sama dengan natural frequency. Lepas tu dia akan memiliki maximum amplitude. So resonance pun berlakulah. Okay. So ini antara bukti di mana, okay, kita ada dua tuning fork. Kita ada tuning fork P dan Q. Kita ketuk tuning fork P. Secara tidak langsung, cuba perhatikan apa yang akan berlaku kepada tuning fork Q.
Jadi kalau awak perhatikan betul-betul dalam video ni, ada dua situasi, okey, di mana situasi memanglah daripada awal sampai akhir memang dia ketuk satu je kan. So kita anggap ini P, ini Q. Sebab dalam gambar rajah ni dia ketuk yang P, okey, ketuk yang P, yang Q tak ketuk. Okey, jadi bila orang yang buat eksperimen tu ketuk pendulum P, maka pendulum pula dah, tuning fork. Okay, tuning fork bila dia apply force kepada tuning fork P, dan tuning fork P itu akan menghasilkan bunyi. Pada masa sama, Q pun turut berbunyi sedangkan kita tak sentuh pun Q tu. Itu sebab apa? Sebab masa awal, separuh masa pertama eksperimen tu, situasi dia adalah sama. Tuning fork tu berada dalam keadaan yang sama. Maksudnya bila sama, natural frequency dia sama. Separuh masa terakhir eksperimen ni, dia tambah satu beban, dia tambah satu alat lah untuk tambahkan berat pada tuning fork Q. Okay, so bila dia ketuk tuning fork P, hanya P sahaja yang berbunyi. Q tak berbunyi. Sebab apa? Sebab keadaan P dan Q tu dah berbeza. Sebab Q ni dah lebih berat. Jadi bila keadaan Q ni berbeza daripada P, maka natural frequency mereka sudah tidak sama. Okey? Sekali lagi saya ulang. Separuh masa pertama, situasi mereka adalah sama. Tuning fork P dan Q adalah berat yang sama, keadaan yang sama. Maksudnya tidak ada impurities pada tuning fork Q ataupun P. Jadi bila P tu diberikan tekanan melalui ketukan, P tu akan berbunyi, Q pun akan berbunyi dengan pitch yang sama. Sebab apa? Sebab mereka mempunyai natural frequency yang sama. Jadi bila kita ketuk P, Q pun akan bergerak. Sebab dia ada natural frequency yang sama, maka dia pun akan memiliki maximum amplitude yang sama. Okey, jadi lepas tu, separuh masa terakhir eksperimen tu, dia tambah satu beban pada tuning fork Q. Okey, jadi bila ditambah satu impurities kepada tuning fork Q, maka mereka tidak lagi mempunyai natural frequency yang sama. Jadi sebab itulah bila dia ketuk P, Q tak berbunyi dah. Dan bila dia ketuk Q, bunyi mereka tak sama. Sebab apa tak sama? Sebab frekuensi mereka tak sama. Amplitude pun tak sama. Okey. Jadi bunyi ini ditentukan oleh amplitude and frequency. Amplitude yang tinggi akan menghasilkan louder sound. Okey. Frekuensi yang tinggi akan menghasilkan greater pitch of sound. Jadi frekuensi determine pitch. Okay. Sound pitch. So the greater the frequency, the greater the sound pitch lah. Manakala amplitude pula will determine the loudness. Okay, so the greater the amplitude, the louder the sound produced lah. Okay, so silap conteng pula. Okay, so kena padam balik sebab nak baca tu. Okay, so strike tuning fork P with a hammer. Okay, tu proses awal lah. Lupa nak klik awal-awal. Why does tuning fork Q produce sound without being struck? Explain. Sebab apa? Untuk separuh masa pertama tu, kenapa tuning fork Q menghasilkan bunyi tanpa diketuk? Okay, sebab both tuning fork has the same frequency. The vibration of tuning fork P have forced tuning fork Q to vibrate in resonance with P. Energy is transferred from tuning fork P to tuning fork Q. Okay, so ini cara kita nak explain. Okay, bila P diketuk, kenapa Q turut berbunyi? Sebab both tuning forks have the same frequency. Second, the vibration of tuning fork P, P dululah akan vibrate sebab P yang akan diketuk. Okay, jadi the vibration of tuning fork P have forced
tuning fork Q telah memaksa tuning fork Q untuk vibrate sama in resonance with P. Sebab dia dah sama frekuensi, so dia pun transfer je tenaga. Okay, and then energy is transferred from tuning fork P to tuning fork Q. Dia transfer tenaga sama. Sebab itulah tanpa diketuk, Q ni pun akan turut bergetar dan berbunyi. Sebab dia mempunyai natural frequency yang sama. Okay, and then finally tuning fork Q vibrates with maximum amplitude and produces sound that can be detected. Okay, so ini kemudian kita nak masuk kepada learning standard yang kedua, okay, iaitu yang terakhir lah untuk subtopik ini, iaitu justify the effects of resonance in our daily life. Okay. Okay, so ini adalah video footage di mana satu jambatan. Apa nama jambatan ni? Awak boleh refer dalam buku teks. Jambatan ni nama dia adalah buku teks muka surat awak kena scan QR code. Okay. Okay, muka surat 187 tu, awak scan QR code, awak akan dapat video yang sama juga. Okay. Jadi peristiwa ni berlaku pada tahun 1940, iaitu Hanging Bridge Tacoma Narrows in Washington. Okay. Jadi macam mana? Kenapa jambatan gantung ni boleh berayun sampai macam ni? Sebabkan oleh tiupan angin. Okay, so bila tiupan angin tu, tiba-tiba hari tu tiupan angin tu sama pula natural frequency tiupan angin tu dengan jambatan. Jadi bila natural frequency angin hari tu sama dengan natural frequency jambatan, maka jambatan tu akan oscillate dengan maximum amplitude. Sebab itulah berayun macam ombak macam tu. Okay. Jadi the movement of the wind has the same frequency as the vibration of the bridge. Then resonance occurs. The action of the wind causes the bridge to vibrate at a large amplitude until it collapses. Bila resonance berlaku je, jambatan tu akan vibrate dengan maximum amplitude. Jadi bila dia bergetar dengan sangat kuat, maka runtuhlah. Okay, tak boleh nak tampung getaran Dr. Smith has a wine glass that has no decorations and okay, so sekarang kita saksikan video ini. Sangat menarik. Ini adalah very application. thin walls. Such a wine glass will give a loud and clear sound when tapped and will create standing waves in the glass. However, creating standing waves in a wine glass is not as easy as it looks. Rubbing a dry finger along the rim of the glass provides too much friction, while rubbing a very wet finger does not have enough friction. Rubbing too fast does not work. Rubbing too slow does not work either. The finger must be rubbed along the rim of the glass with just the right amount of moisture, pressure, and speed in order for the correct amount of energy to be transferred to the glass that perfectly matches the energy of the natural resonant frequency of the glass. Remember, standing waves are actual physical oscillations in the object, so Dr. Smith can only hold the glass at a node. If he holds the glass somewhere else, the standing wave will dissipate its energy into his hand, stopping the generated sound. You can easily change the natural frequency of a wine glass by adding water.
The addition of water changes the mass of the glass, and with more water, a lower natural frequency resides in the glass. If you look closely at the edge of the water in a resonating glass, you can see scanning waves being created. Okey, jadi itu adalah video menunjukkan application of resonance. Jadi kenapa bila kita gelas kosong bunyi dia lain sikit, bila kita tambah air bunyi dia lain sikit. Sebab kita merubah dia punya mass of the glass. So frekuensi dia pun akan berubah. Jadi amplitude dia pun akan berubah. Dan kita perlu aware bahawa bunyi ni ditentukan oleh frekuensi dan amplitude. Jadi kalau berlaku pertambahan ataupun pengurangan frekuensi, maka pitch of the sound gonna be change lah, sama ada bertambah ataupun berkurang. Sama juga dengan amplitude. So kalau amplitude bertambah, bunyi akan makin kuat. Kalau amplitude berkurang, maka bunyi makin perlahan. Jadi kalau dalam video tadi tu dia ada tulis explanation apa yang doktor tu buat kan. Jadi boleh replay banyak kali untuk tengok apa sebenarnya yang kalau ada terlepas pandang lah. Tapi kalau kita dengar dia cakap tu pun dah dapat dah. Tapi kalau rasa macam confused je, keep on replay lah. Okay. So satu contoh yang sangat famous bila kita belajar topik resonance ni adalah apabila seorang penyanyi opera boleh memecahkan gelas dengan hanya menggunakan suara dia saja. Okey. Macam mana? Okey, apabila the high pitched sound causes the glass to start vibrating with the same natural frequency. Macam kita tahulah penyanyi opera ni menyanyi dengan sangat tinggi pitch dia. Sangat pitch ni langsing kalau bahasa Melayu dia. Okey, sangat nyaring macam gitulah. Okay, so the glass vibrates at its maximum amplitude until it break. Okay. So gelombang bunyi sahaja tanpa kita perlu ketuk pun kita boleh memecahkan gelas. Okey, asalkan bunyi itu mempunyai frekuensi sama dengan frekuensi yang dimiliki oleh gelas tu. And then dia akan particle of the glass will oscillate with maximum amplitude, and then bila dia oscillate maximum, dia lari daripada kedudukan asal dia, pecahlah gelas tu. Okay, so itulah situasi di mana dia berlaku. Okay, so your task is to study how does all these musical instruments sounds. Okay, macam mana dia menghasilkan bunyi. Okay. And finally, please do formative practice 5.2 as your exercises. Okay, so that's all for subtopic 5.2. I hope you will learn a lot. Okay. Assalamualaikum.